Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak, meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Iran terus melancarkan serangan udara ke Israel. Pada Senin malam dilaporkan rudal Iran menghantam kawasan permukiman di Naharia, Israel. Pertahanan udara Israel berusaha keras menghalau rudal-rudal Iran di langit Naharia. Namun kecanggihan rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel. Kehancuran dan kerusakan parah pada bangunan serta kendaraan pun terjadi usai rudal Iran berhasil menghantam kawasan permukiman di Naharia, Israel. Petugas medis dan pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi korban dan memadamkan api. Akibat serangan rudal ini, beberapa warga Israel dilaporkan terluka. Namun hingga kini, pemirsa, belum ada laporan korban jiwa. היה אזעקה, רצנו לתוך הבית, לתוך הממ"ד, ואז שמענו בום, שזה היה פה, מאחורי הבית פה. היה עשן, היה אש, וזהו, כל הבית בלגן, בית שלנו, בית שכנים. מקבל אותו? היה מזל גדול. היה נס. 2 minggu lebih perang Amerika Israel dengan Iran berkecamuk. Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya dan salah satunya yakni rudal Sejil. Rudal menari milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit untuk dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti. Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus diluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian operasi True Promise 4. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM kembali merilis rekaman baru yang diduga menunjukkan momen serangan ke Iran. Rekaman ini diunggah di platform media sosial X pada Senin kemarin. CENTCOM atau Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim secara sepihak bahwa mereka telah menghancurkan ribuan target militer Iran. Mereka berdalih serangan tersebut untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan Iran saat ini dan masa mendatang. Rekaman yang diunggah di platform media sosial X pada Senin kemarin tidak menginformasikan tanggal dan lokasi pasti dari rekaman sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen.
Sebelumnya Israel juga merilis rekaman penyerangan hanggar drone milik militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Ribuan orang berkumpul di Horamabad, Iran Barat untuk memperingati 15 hari sejak pembunuhan mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan untuk memprotes perang yang masih berlangsung. Ribuan orang berpawai di jalan-jalan kota sambil mengibarkan bendera Iran. Beberapa demonstran terlihat membawa payung saat hujan turun selama pawai. Aksi ini dilakukan untuk memperingati 15 hari sejak pembunuhan Ali Khamenei. Upacara peringatan diadakan di beberapa provinsi Iran yang menarik banyak orang. Ali Khamenei sendiri menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak 4 Juni 1989 dan wafat pada hari pertama konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari lalu. Pemirsa, lagi-lagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video untuk membantah isu dirinya meninggal dunia. Video ini dibagikan melalui akun resminya di media sosial. קצת לספוג שמש. לכן. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, על ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין. נהדר. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? יצאתי קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן במקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. צה"ל ינצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק חד משמעי. את המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות מרחב. Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar, hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda
mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya, rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, membantah laporan bahwa Iran telah menghubungi Amerika Serikat untuk membahas pengakhiran perang saat berbicara di markas Kementerian Luar Negeri di Tehran, Iran, dan berikut pernyataannya. یک مقاومت غرورانگیز هستیم. به این مقاومت خودمون ادامه خواهیم داد بدون هیچ تزلزلی و همونطور که بارها گفتیم دیشب هم با شبکه CBS آمریکا مجدد تکرار کردم هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده